हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आ चुका है न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों आज फाइनली अभी बज रहा है 6 और मेरा नींद बहुत जल्दी टूट गया है गाइस। आज मैं सोचा जो आज रूम से स्टार्ट करता हूँ। फिलहाल गाइस बाथरूम फाथरूम करके ब्रश करके आ चुका हूँ गाइस। और आने के बाद छोला और गाइस केला मेरा डेली का काम है, मैं ला कर रखता हूँ। तो फिलहाल अभी खाऊँगा। तो फिर गाइस अभी खाने के बाद फिर ड्रेस वेस पहन के गाइस काम में जाने के लिए रेडी हो जाऊंगा। लेकिन गाइस काम में तो जाऊंगा, मेरे को लगता है 8 बजे से है आज ड्यूटी। फिलहाल देखिए गाइस बाहर बारिश हो रहा है, कितना आप लोगों को दिखाता हूँ 1 मिनट। देख ही सकते हैं गाइस पूरा बाहर वेदर कैसा है। ठीक है, पूरा भीग रहा है, थीमी थीमी पड़ रहा है बारिश। चूहा है ना गाइस, चूहा दिमाग खराब करके रखा है। देखिए गाइस चूहा ने कॉल करके हालत कैसा किया गाइस, सच है। तो उसके अंदर था, उसकी पन्नी के अंदर, तो ऐसे हालत कर दिया। इसलिए मैं इसके अंदर रख दिया हूँ, बॉक्स के अंदर। कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। इधर इधर रख दिया हूँ गाइस। ठीक है, इधर सब कुछ रख दिया हूँ मैं। मेरा सामान है इधर, खाने वाला सब कुछ। देखिए गाइस इधर भी छेद कर दिया, देख सकते हैं क्या हालत कर दिया। इधर भी उस दिन हालत कर दिया गाइस। क्या बताओ, सामान रखने से डर लगता है। एक मेरा ब्लैक कलर का टी शर्ट था, वो तो चूहा लेके इसके अंदर चला गया, इसके अंदर खटिया के अंदर। क्या बताओ। तो बोला गाइस चलो जल्दी से चूल्हा खा के फाइनली रेडी हो जाते हैं, फिर आप लोगों को साइड में जाके फिर मिलता है गाइस। ठीक है, तो सो दोस्तों गाइस फाइनली काम खत्म करके आ चुके हैं गाइस। और मैं जैसे कि बोला था सुबह 8 बजे से ड्यूटी होगा, तो नहीं गाइस 6 बजे से ड्यूटी था। लेकिन बारिश थोड़ा धीरे धीरे झमझम झमझम हो रहा था, इस वजह से 6 बजे से गया था। तो हम लोग एक बार 9 बजे खाना खाने के बाद फिर एक बजे नहीं बजे 9 के बजे खाना खा के गाइस गए। 10 मिनट काम किया हो गया, क्योंकि गाइस जो लोग आउटर मार रहे थे उन लोग का थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए ऐसे में हम लोग का काम पूरा फाइनल हो गया है, हम लोग देख ही सकते हैं। तो फिलहाल अभी आके गाइस नहा धो के खाना वाना खा के तो फिलहाल अभी बैठा हूँ गाइस। ठीक है, तो फिलहाल बैठा हूँ। तो अभी तो गाइस 3:30 बज रहा है और लोग तो गए हैं बाहर। ठीक है, तो फिलहाल खर्ची भी अभी नहीं आया, तो देखते कितने बजे आता बाहर का मौसम आप लोगों को दिखा था। ठीक है, सुबह जैसा था उससे भी झुमती झुमती हो रहा है, इससे देख ही सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हो रहा है गाइस। और आज तो विश्वकर्मा पूजा है गाइस, संडे है गाइस। ठीक है, फिर गाइस चलो मिलते हैं आप लोगों से एकदम खर्चे वर्चे लेने के बाद, फिर एकदम शाम को गाइस जब कीर्तन होता है उस टाइम गाइस। ठीक है, फिलहाल चलो। ওখানে না চাকু ছিল, চাকুটা কি চাকুটা ওখানে চাকু ছিল কি জানি ছিল চাকুটা। তারক নিয়ে গেছে, তারক নিয়ে যে তারকের চাকুটা আমি কি করে বলবো তারকের চাকু। আমি শুরু কর বলছি না বিজনেস আলু করা দাও দি এদিকে আসলে সমাধি বসে উপরে বসে না ঠিক কই মাত্র তাই। হ্যাঁ বাংলা কই না কারণ কিছু হ্যাঁ আমরা ভাই আমরা এই
দেখো 8:30 আমরা ছাড়ি তাহলে কি জোর করে করবো? হ্যাঁ কি হলো না জানা হলো কি না আটা হরি কৃষ্ণ হরি কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরি বিড়ি খাওয়া না যত কিছু থাকবি ততক্ষণ মোবাইল ছাড়া থাকবি, যে কিছু নিয়ে বেরিয়ে যাবে অমনি তো মোবাইল বসে পড়বি। সে না মানে বলছি বিড়ি খাওয়া ঠিক না, চা খাওয়া তো ঠিক, চা বিড়ি না খাওয়া ঠিক। কি ঠাকুরের মধ্যে মধ্যে রবিবারই একবার বিড়ি গন্ধ পায় ঠাকুর। আরে আমি তো মানে প্রতিদিনই জানি যে ঠাকুর বেরিয়ে গেছে ঠাকুরের দুধের দৃশ্য রেলি বিড়ি গন্ধ না ধরাবি ভালো করে রেখে যাও, রাখি যায়নি এ দূরে এর আগে আমি রেখে দেবো। বিশাল আসবো না নাকি? কাকা চাকু ওই আমার জামা ওই মুড়ে করে বলে সে ঠাকুর ঘরের চাকুটা কি হয়েছে? চা বলো। হ্যাঁ আমরা কাটতে হবে। হরে কৃষ্ণ। না গো চাকু ঢুকাই দেবে ওকে দিছে। ওই আমরা কেটে দিচ্ছি। এই তো
ওই ঘাটে লাগিয়ে রাখো ওই রাখো এই হলো শীতল শেষ করবো জানা কি কীর্তন শেষ করে বলে আসার জন্য কিছু ফিরে রে প্রথম ঘরে জায়গা পাওয়া যেত না হ্যাঁ হ্যাঁ। এগুলো কষ্ট এখান দিয়ে ইয়ে সবাই মিলে টাকা দাও আমি এটা ঠিক করে নিয়ে আসি টাকাটা দেওয়া দরকার যেটুকু আর দেখে রাখে না বাড়ি যে একদিনে কীর্তনে গেছি সেটা আছে শিলিগুড়িতে মঙ্গলবাড়িতে তোমাদের দিকে কীর্তন করলে লেভেলে কীর্তন হয় মায়া মানুষ নদীয়ার মতন হই না হয় সারা পশ্চিমবাংলার ভিতরে নদীয়া হচ্ছে নাম আমার মনে হয় কীর্তন দেখতে দেখতে ঠিক কেটে যাবে হরিদালে খালি মাথা ঘাটে ঠাকুরের নাম করে ঠিক ঠাকুরের আছে, লোকের বাজনাটা শেষ মাথা ইয়ে হয় না হ্যাঁ না অত মাথা ঘাটে আনন্দ আছে না বাজনাতে আনন্দ আছে হ্যাঁ বাজনা দিলে আনন্দ যত বাজনা আনন্দ হবে তো কীর্তনে মজা হবে না আচ্ছা আমরা কেটে দেয় ধোয়া তো হ্যাঁ দিয়ে না দিলে ওখানে রাখি ও নিয়ে গেছিল না হ্যাঁ হ্যাঁ ও নিয়ে গেছিল না না ও আসবে না না চাকুটা ও নিয়ে গেছিল না হ্যাঁ হ্যাঁ বলো না ও আসবে না তো আমি আসি না কীর্তনে ওই সমস্ত ভাবলে হবে না ভাবলে না ওই তো আসে না যেটা বাস্তব করে ও আদিবন্ধের নাম থাকে হ্যাঁ আজকে আমার টাকা যেন পাই দুটোই আনি একটা দুটোই না না আমার একটা দুটো আগে হাতে দেবো কি না তুমি আম কাটতে হবে না কেন? না পারো ও ঠিক আছে আরে ঠাকুর তো প্রসাদ খাবে এখন খাই দিচ্ছে এখন তো আমরা খাবো এখন করে বৃষ্টিটা এই যে রেখে দিলাম বড় বড় ওইগুলো একটু খালি হাফ করে দিলে যাদের ভাগ্যে হয় হ্যাঁ কত মাথামাথি গুলো হবে না মাঝামাঝি করে দিন ওই হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে এটাই ঠিক আছে ঠিক আছে যার ভাগ্যে আমাদের ঘরে যে কজন আছে দিল্লিতে কম দিলে হবে আমরা আমি দেবো ওটা এখন নাড়া যাবে না কোনটা এই ওটা না ওটা খাবো ওটা আমি রেখে দেবো আমি না দেবো প্রতিদিন বন্ধু এই কি কেউ করলাম হ্যাঁ দোস্ত ঠিক বলছো এই চলো 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 চলো